justice for all, to make this world a better place. We are the CPS, the NPS, the PPS, from Horacio Philippines. We are the CPS, the NPS, the PPS, from Horacio Philippines. Isango ang akong yugo, og sundan ninyo ako, kay ako ang malumo, og mapaubsanon nga espiritu, og papahulayon ko kamo. Sayon ang yugo nga ako gihatag kaninyo, og gaan ang ipapas-an ko kanimo. Nagpaminaw kamo sa DXBR Bombo Radio Butuan, usa ka commercial broadcast station nga gipanagiyahan og ginumala sa People's Broadcasting Service Incorporated o PBS, ubos sa Bombo Radio Philippines. Ang Bombo Radio Butuan anaa sa 91 kHz sa dial sa inyong mga radyo sa EM band, nagasibya sa kusog nga 10,000 watts og otorisado sa National Telecommunication Commission ubos sa Department of Transportation and Communication kon DOTC. Ang istasyon gimintina nining mga musunod nga lisensyado sa NTC, Network Engineer Randy Dinaha, Registered ECE, License Number 0047-057. Inabagan usab nining mga musunod: First Class Radio Telephone Operator Bombo Jeffrey Gonzalez nga nagupot sa NTC License Number 97-1PX-20379. Kaninyo among mga suking tigpaminaw sa nakalabay takna sa among pagsibya nang hinaot kami nga nakahatag og dalagsaon ng pagtulunan diha kaninyo. Ang Dios magauban kaninyo sa kanunay. Ania ang atong nasudnong awit.